एक टोल फ्री नंबरूय दिवपाची गरज आहा. कोण जर तर पियेलो आनी तेणें जर ड्रायव्हर व्हरोंक ना जाल्यार कोणाक आपय ताका जॉबूय मेळलो, व्हरोन पावयलो, ताका 500,000 रुपया त्या भुरग्याक मेळले पावोवपाक, ताका घरात ड्रायव्ह करून येयलो पावयलो. सो अशी कितें एक हें काडची पडटली. दुसरे स्टेटींनी दुसरे कंट्रीनी असो हांव फाटल्या दिसांनी मुंबय गेल्लो. म्हाजो फ्रेंड म्हाका घेवन गेलो, तेजी फॅमिली आसली. हांव तुका एग्जाम्पल दिता कितें जालें पळय तें. तो मनीस सोरो पिवंक ना. जर आमी एक बियर मारली जाल्यार तो पिवंक ना. तो विस्की ड्रिंक करता म्हणून आय कॅनॉट ड्रिंक, आय एम ड्रायव्हिंग. द लॉ इज व्हेरी स्ट्रिक्ट इन मुंबय. सो आय एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. सो अशी मॅसेज गोंयासूनय वचपाची गरज आसा. गोंय खंय ना खंय पुलिसांचो भंय कमी जावचो. पुलिसाचो भयाचो प्रश्नच येना हिंगा. तुम्ही मिसअंडरस्टँड करता सगळे. हेका लॉ हाडपाची गरज आसा. तूं लॉ हाड आनी पळय मागीर कोण पियेता तो आनी गाडी चलयता तो कोणूच आसचो ना, एक मनीस मेळचो ना तुका. तुम्ही मुंबय वचून पळया थिंगा कोण पियेताले, तेंकां भिरांत आहा. हांवें तुका आतां एग्जाम्पल दिलो. म्हाजो फ्रेंड पिवंक ना आमच्या वांगडा बसलेलो. ही डिडंट ड्रिंक, ही ओनली हॅड डिनर and he drove us back to the hotel and he went home with his family. So why I'm saying this, because they from inside they know that if we get caught we will be in the jail. Simple. Michael, again the Goa's name is getting spoiled on the national media regarding the taxi issue. What do you like to say? Taxi issue आयज आमी सगळ्या आमदारांनी नदरेन हाडला. सीएमाच्या हेचेर तडको 100% येतलो. तुमीच पयले आसतले कितले मिटिंगी जाल्यो. सीएम कितलो पावल फुडें मारले आनी सांगले आय एम रेडी टू रिझॉल्व इट. तेंचे कडेन मिटींग जाल्या. आनीक आतां ह्या दिसांनी मिटींग जातली आनी तेजे उपरांत गोवा स्टेट डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी येतली. गोवा स्टेट डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी ही येवपाची गरज आहा ट्रान्सपरन्सी खातीर आनी तेंचे खातीर. म्हणजे आमचे लोकल टॅक्सी ओनर आहा न्हू तेंचे खातीर 1,500 म्हणटा आनी कोण 900 वयता. फोर्सान वयचो पडटा ताका. तशें वचप ना. तूं स्कॅन कर, स्कॅनर वयचो ट्युरिस्टाक कॉल रेट कितें आहा पळय ती नो वाणपण सगळ्याक आहा. इंटरनॅशनल एव्हरीवेअर इट इज. How long it will take? इलेक्शन Last year It is not during election. It will happen Central government also before our state आता लास्ट असेंब्ली जावच्या पयलीं हे जातले. सप्टेंबरा एंडा पयलीं हे जावपाची गरज आहा. हे जावंक जाय. हे आतां तुमी म्हणटा ड्रंकन ड्रायव्हिंग हेचेरूय सोल्युशन येवपाची गरज आहा. These are all these issues which are very very important in the interest of the state of Goa. ओके, टॅक्सी इश्यू म्हणटा तसो आनी खंयचो इश्यू आहे डिस्कस बी जालो? बाकीचे तुमकां सीएमान सांगला हे 2 इश्यू हांवें ओके. आणि एक इशू म्हणटा तुमकां मिनिस्ट्री गावपाची म्हणून चर्चा सध्या जाता. सो तेजेर कितें आहा सध्या? कितें उलयता हांव खंयसरूच मिनिस्ट्रीच्या लायनीन ना. हांवें केन्ना सीएमा कडेन डिस्कशन करूंक ना हेजेर. 2027 मिनिस्टर जातलो हांवें इतलें सांगता. मात सध्या एक वेकन्सी हा वेकंट आहा. सो तेका बीन तुमी सीएमा कडेन बीन उलयतले तुमी? पार्टी प्रेसिडेंटान आनी मुख्यमंत्र्यान आनी कोर कमिटीन डिसायड करपाची कोणाक दिवपाची. चड डिले करपाचें न्हू. आमचे कोणाचेच ऑब्जेक्शन ना. कोणाकूय दिल्यार परवडटा. तुमकां दिल्यार हॅपी आहा तुमी? ना ना हांव नाच रेसीन. रेसीन आसप म्हणजे कितें असो मुख्यमंत्र्याक परतून मेळप की म्हाका केन्ना करता हांव ना ते रेसीन. आय एम नॉट इन दॅट रेस. 2027 हांव हा रेसीन. आतां ना फॉर मिनिस्ट्रीचे आतां ना. आतां तुमच्या मिसिसाक बीन दिवपाचे तुमी कितें? ते जो तर पार्टी दिताले ताका घेवनी न्हू. ते आमदार आहा. हांव खंयसरूच तितून एक दीस पासून शिफारीश म्हणटा ती करूंक वचोंक ना. सांगूंकूय वचोंक ना. खंयच्याच कोर कमिटी आसूं मुख्यमंत्री आसूं अध्यक्षाक केन्नाच हांवें फावर मारूंक ना की कर म्हणून. ते तेंचे प्रोगेटिव्ह आहा. तेणी करूनी. आमी वॉट एवर इज द डिसिजन ऑफ द पार्टी इज व्हेरी गुड अँड दॅट बर्थ शूड बी इमिडिएटली फिल्ड. बिकॉज एक खंय तरी कोण जाता पळय तो एक 6 म्हयन्यान त्या डिपार्टमेंटान लक्ष घालून वेदर इट इज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ते मातशे फुडें वचपाक प्रयत्न करतलो. म्हणजे लोकांचे जे प्रश्न आहा तितूनसून सुट्टेले तेका एक इंडिपेंडंट मिनिस्टर जावो त्या डिपार्टमेंटाक. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Michael, there is a lot of talk regarding the cockroach party. A lot of youth are getting attracted towards that party. It is not a party. It is a Movement. म्हणजे इट इज अ आता एट द प्रेझेंट इट इज अ मुवमेंट. वाय इट इज अ मुवमेंट? बिकॉज कितें तरी ते सोशल मिडियाचेर आनी इलेक्ट्रॉनिक प्रेस मिडियाचेर ते मिसअंडरस्टँडिंगूय जाल्ले आहा तितून. आनी लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ आर अनहॅपी. वॉट एवर वॉज द टॉक्स विच वॉज
गोईंग ऑन तेजेर ते हे जाल्ले आहा इट इज अ मोमेंट लायक youth who is unemployed will definitely get angry on such statements. So I feel also if I was unemployed, I would have also got aggressive. So it is finally the aggression which is coming out when a responsible statesman or a responsible person makes a statement which can be also twisted. I'm again saying like that, which can be also twisted in the larger angle. केला एक दाखयला आनी कितें अशें जावंक शकता बट येस कॉक्रोच पार्टी आसूं मागीर आनी कोण म्हणटलो आमी रेड पार्टी करुया आनी कोण म्हणटलो आनी कसली पार्टी करुया पार्ट्यो आनीक चलचे गोंया आहा पळय त्यो बरे भशेन चलोवपाच्यो. The voice for Goy.